Allah joom hinne kuuɓuɗo joom hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani delle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde onon woɓe jooɗanne kettino kibaruji amin e o wakkati kori on ñalli e jaam bisimilla moɗon e hettinade kibaruji meɗen suudu télévision Burkina delle aranen Allah fou en kaltana haala ɗum wonno batu mo leydi laamu leydi men watta jeɗɗire fou sakitoɗen fa hande e haalde haala ɗum wonno ferruɓe jeehi moloyi nokkure wonde ɗum wonno batiye noon to jettininte e yewtere meɗen ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde nani ɗum wonno laamu leydi men jeɗɗire fou ina waɗa batu ɗum wonno batta en laamu ndelle keegan 17 lewru sowordu ndungu ɓe gaɗi o batu e leydi on keɓon famde haala ɗum wonno doygal haala goteji haalama e ko wona ngal doygal du haalaji kewɗi ɗum wonno doyle kewɗe kalama e ley o batu ndelle fa keɓon laaɓal ɗum wonno fa hande ko habare batu on en jeehan nodden nilaɓe meɗen suudu télévision kam wonno Rasmane Zundi Oumarou Tamboura dow paalel haala Landry Sommi ndelle keɓon famde e dow ardangal hoorejo leydi meɗen baddal ministre en joɗɗinagal ñande 17 lewru juin du ndelle jooɗedeke e dow talki hono aranan majjum fof e battare laamu kinniɗo fa hande service ji leydi meɗen fof gondal hakkude yimɓe leydi ndelle keɓon famde yemre projet hoƴama ɗon en e dow banggal woteji gaɗoji 22 lewru novembre hitande 2020 ndelle keɓon famde yemre projet o koye o hooƴa kano gaɗa hawrine parti ji politique londiɗi e fa hande service seni ɗum wonno ñalaɗe 17 lewru avril e 2 lewru juin sini woteji gaɗi fou biyo ni hawre ni ɗum na ni hawranayi ɗum ndelle ɗen e fa ɗum e darte ñalaɗe muɗum ɗuytama o ñalaɗe 50 ɗum waɗirteno joni o kad ɗum jarama e dow ñalaɗe 4 saabe covid 19 o e ndelle fa hande e dow battare laamu hooƴoɓe yimɓe golleji servicing ayi ɓe kokkama lawol e waɗude ɗum wonno concours uji hitande 2020 ayo ndelle keɓon famde e dow joni o ka servicing koɓe wawɓe ɓeydade haddu yimɓe 395 wonno ko mbawi hooƴede e fa handen e dow wawɓe natude servicing koɓe hikka haddu yimɓe 4,721 wonno ko mbawi hooƴede hitande hikka service e woɗide fa hande ko wiyete hono mesure nouvelle ɗum haddu ndelle yimɓe 4,723 wonno ko wawi hooƴede ndelle keɓon famde e dow saabe ñaw coronavirus ngu won fa hande ministére ji mbawɗo hokkede jamare fa ɓuura ministére ji goɗɗi ayo ndelle keɓon famde e dow banggal fa handen ceede leydi meɗen ayo ndelle keɓon famde saabe ñaw coronavirus ngu waɗi dey ɗum saabi dey patantiji ɗin ɗi ɗuyti wattude ceede e leydi fa handen bemal ceede leydi men ayo ndelle ɗum saabi fa handen ceede ɗum wonno ko leydi meɗen wawi gollirde ino laati hunde ko ɗuyti e dow saabe coronavirus nu e ndelle keɓon famde fa hande battare laamu kinniɗo fa hande ɗum wonno joni o ka cogguji o holli ɗo en hawrine noga e jetto ɓerde ɗum wonno société d'état ji ino anni joƴƴinede ñalade noga e joyyi e noga yaade noga e jeegom lewru juin garoje ɗi e fa hande battare laamu kinniɗo ɗum wonno cellal leydi meɗen ayo ndelle ɓe kollide fa handen ɗum wonno no ñaw coronavirus ngol ngo haybirte ni ino yaaha dow lawol lobbol wodide e fa hande e ley balɗe garoje ɗe en joni o ka lokotoroje ɗe en fou ino hokkete lawol tawe ino mbawi sawrude yimɓe coronavirus o woɗide fa hande ndu lawol hokkete neɗɗo muyɗo fou ino wawi yaade waɗene texte ndaare yalla ñaw ngu ino woni e muɗum na wala e muɗum ndele keɓon famde e warde ñalande 16 lewru juin hitande 2020 ndelle ballaji ko yimɓe kawrodiri e dow habdugol ñaw coronavirus ngu ceede ɗen ina kewti haddu milliard uji 2 e ujunaji hemre e 90 e yowode jiidal hakkunde ɗum wonno cuɓaɓe fa ardo ndewkuji meɗen e tawti fa hande député en meɗen waɗi le gallure duuri ndelle ngal jiidal waɗatana e dow ardagal fa hande tataɓo ɗum wonno tokko ardo député en ayi keɓon famde suudu baba balɗe ɗiɗi wonno ko ɓe joɗoto le gallure duuri ɗo faɓe badda ɗum wonno hono o haɓɓi hoore leydi meɗen kam wonno dago saɗatmaji kaɓɓuɗi hoore leydi meɗen ndelle fa keɓon laaɓal mi yaham nodda fa hannden en jaha kettinoɗen laaɓe meɗen suudu télévision
ka wonno Souleymane Konda Boubacar Boli dow paalel haala fa hande Lazare Sanou. Ni hawri duuɓi joyi hikka ko dewgu sahel me na tawra e saɗɗaji ko ɓuri hewde fuu rafidenagu jonin kay noye watte fa heɓe safare majjum ɓe yimɓe député en e tawti ɓiɓɓe laamu sahel fuu na wonɗo na batida. Il était du devoir de l'Assemblée nationale. Na tilsuno ko minen du min gara ɗo min jewtide e yimɓe wuro ngon min kollake député en na woni gaɗa Allah na woni gaɗa maɓɓe e wakkatiji tiɗuɗi ɗi ɓe goni hannden ɗi e tawti yimɓe feruɓe ɓe e sodasiɓe daraniɓe ndenago ɓe fuu min jeggitay ɗum. D'apporter surtout son soutien. Batu on koye yimɓe sahel en na holla ɗo ke na haajano ɗum. La question liée à la contribution de l'Assemblée. Le kawrital ngal min kaali haala noye député en wawi wattude baka muɗum heɓa kabden e rafidenagu wuteji hikka ɗi haalama haala mum e tawti yimɓe feruɓe saabi rafidenagu min sikka du dabireji heɓete e ngal kawrital. C'est des sujets extrêmement importants. Hano yimɓe waruɓe fottingal kawrital du neɗɗo fuu no nodde e wattude baka muɗum heɓa keɓen kabden e rafidenagu nder dewgu Sahel e tawti Burkina Faso ɗo fuu. No watta fa hande fa jam tabita ɗum wonno le leydi meɗen sey yimɓe kettinano fa hande leñi fuu ndelle o dabare keso wonno ko leydi ɗum wonno dental leydi Danemark heeɓi fa ferruɓe tawe ɗum wonno de leyɗe ɓaleri keɓa ɗum wonno jam ndenne puɗɗe majjum wonno ko ɓe puɗɗi kegan ley altinare e wallude fa hande mana on yo wallude fa hande leñi no watta fa hande heɓa torraji muɗum en ɓoyto ndelle ɗum waɗano le gallure waygiya fa keɓen laaɓal majjum en noddan fa hande niraɓe meɗen suudu télévision kam wonno fa hande Irene Kabore Boubacar Boli dow paalel haala fa hande Karim Biekinga. Joƴƴingol batu hakkunde yimɓe heɓa jam heɓe yo nde dabere woni ko dental wiyetengal Conseil d'Annoi pour les réfugiés adi ndelle kamɓe hooreɓe dental ngal ɓe kolli ɗo ke projet maɓɓe on yo ɗotilde dabareji yimɓe joɗiɓe le laamu littako gurma e habdugol e torra woɗi duuɓi ɗiɗi ɓe anni gollirde. Face à la violence que nous vivons dans le Liptako Gourma. Hano torra o yimɓe Liptako Gourma yiyata o na leeɓi tawa minen du min balla ɓe e wakkatiji tiɗuɗi ɗi hano jonin kay wallugol ɓe e haajuji maɓɓe. Projet on gollatano le leeɗe tati ceerodirɗe ɗum woni Mali, Niger e tawti Burkina Faso meɗen woɗi soni on daari nder Burkina meɗen ɗo yo laamu yatenga e fa yaade koro nder leydi Mali ton woni to projet on gollata ɗum fuu heɓa hawrodina yimɓe fuu e dow jingande jam tan. Félicite DRC pour cette. Namin jetta yimɓe joƴƴinɓe projet on e ɗotilde yimɓe fuu e dabreji muɗum heɓa saɗɗaji hoore hoore ɗi heɓe safare ndelle na nodda neɗɗo fuu e wattude baka mum heɓa keɓen jottine aadi on. La communauté en question. Sembe bato o fuddeyi yo wallugol leeɗe gonduɗe e fitinaji hannden ɗe heɓa hewta ndenagu mum e jam muɗum. jottine yewtere meɗen ɗum wonno kibaruji meɗen e fulfulde ferruɓe capanɗe nayo e joyo ƴuuri ɗum wonno gallure waygi e tawti fa hande Djibo de ɓe jeehi fa hande gallure wiyetede Batié ay toon himɓe Batié jaɓɓakeɓe fa wuuɗi saabu sabake fa hande kokkiɓe ɗum wonno nokkuje to ɓe mbawide wuurde ɗum wonno maaro ndelle ɗum hollata nafa hande le leydi meɗen Burkina Faso ke gondal lobbal e soɗɗu endam ina heddi fa hande le ɓiɓɓe Burkina Faso ndelle fa pamono fa hande laaɓal mi yaha noddowa ɗum wonno nilaɓe meɗen kam wonno Kasum Toni Umaru Tamboura e dow paalel haala fa hande Lambert Souma. capanɗe nayi e joyo yimɓe dogguɓe muoliɓe ƴuuɓe waygue e Djibo ene goni no keeɓi ɗo e nokkure to mbawi remude maaro hitande hikkande haddu hectare ji noga e jeɗɗi wonno koɓe keeɓi nokkure Bafon Gourma ɗum wonno yimɓe hiɓere Batié kamɓe wonno keññeriɓe nokkure nde en fa ɓe keeɓa ɓe golla ndelle ɗum e fuu ina holla fa hande gonda lobbal e wallodurel hakkude burkinankoɓe. Si vous recevez des étrangers qui sont démunis, sini on keeɓi yimɓe werɓe gadi dow moɗon fuu ɓuuri famɗude ko mbawɗon waɗande ɗum e fuu o heññarde ɗum e nokkure to mbawi remde fa kamɓe ndu keeɓa nemina koye mum ɗum o gonda lobbal wiyete. nous allons les soutenir. ndelle keɓon famde ngal ɗo gollal yimɓe mooliɓe ɓe iɓe jetti ɗum sanne woodi fa hande service ji kinniɗe ɗum wonno demal kamɓe ndu ina gatti juuɗe muɗum fa ɗoytira ngal ɗo gollal. Situation parfaite. mon fo heeɓi feccere hectare uji nde nayyi fa heɓa fa hande kamdu torema woodi ndu fa hande ndu min noddi hono yimɓe joni o ka wawɓe fo walla ɓe ɗum wonno ɓe ndema guese maɓɓe ndelle Bafon Gourma to
wona nokkure nde tan won nokku toɓe keeɓi. Il faut dire qu'il y a un groupe de femmes d'une vingtaine. Waldere rewɓe ko watta hono nooga e muɓɓe kamɓe ndu keeɓi ko watta hono hectare uji ɗiɗi fa keɓa kamɓe ndu to ndema. Woodi e dow ɗum ɓe ndu min laaɓini ɗumen e wallude ɗumen keɓa aawdi hono aawdi ɗum wonno ñebbe ko watta kiloji 40 wonno komi anni hokkudeɓe dow ɓolu. Groupe de femmes. Ndelle rafi fa hande kaɓitirɗe e fa hande rafi aawdi ɗum wonno ko laati fa hande saɗorma ɗum wonno yimɓe mooliɓe ɓe toon ka yimɓe province battiye ɓe mbi ndelle ka yimɓe service demal battiye ɓe ɓe anni fa hande wallude ɓe e yimɓe mooliɓe ɓe. fo maɗa Oumarou Tamboura fofo maɗa Aboubacar Boli sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde ɗi wonno kibaruji ɗi mi jogui fami kullite on wala foko heddisanami ɗam mbi on ko fo moɗon albarka moɗon yettinade jango si jamdini weeli maram si Allah yiɗi jaaɓi maram hollito on kibaruji gaɗɗili leydi meɗen amma fadde nden mi noddan fa hande bandi en gorko Élisée Cabré kanko ɗo o waran holla kibaruji ɗum wonno e haaɓere. Assalamu aleykum e moɗon ko fo mo. ramnite fa santa ton connaîton sombe zama zem so la Burkina Faso kan de pusila ne woto wende edikipa ya runda zura de la woto ministre d'embarrassement yo poe seka zinda zama ndara ton tenga na blu ya taole adopti kamengo mbumbusu yel 5 ton tenga voyim ednali ko 5 bon kangwenge anta siamba enati kenga sahel soloma ti député rambazen kamna ron kengbene nanti serni mbuida sambebe noa stal sonsoneba 5 nyoko kolga wenga labsenten gesto to ti bombu soro yesoma ena kelenti woni lamme ti solution vigilina ilen to song nimbuida te net fa pa maloro son bonti coalition pour le droit au logement ta la sekne ki bakitba et nandika kwese en tasiamba lenam sambi set kendat ki ba ya workshop pour un zamandara député rambarateti et conseil des ministres ministre d'ambar wakat fa sekazina me ton tenga naba nluitawle yi kosiamba na zakapura obgoma bombu suriele 5 ne wala vota sebre yelle lorsona yilan tebon Burkina Faso yengrab goma yelle leti passé warstaban ken gofnera tum nord pour goma yelle leti passé covid-19 abara 5 ton tenga pour ob cancer la mengili wili bumninga sensindi et tum nata sensindi beni ya rasmane zonni ne landri sommet la nampama venam ne Pierre Wedraugo. Ministre d'ambassade tigis tab zama arba bangati ton tenga tawar sabarok ma Christian Kabore walu tigis ka tawre o sulga men gome sabab santa sab tawre ina mu dem sed ministère ni singeta karam sa tuma zem santar wenga Burkina Faso kane ben mo ptika men la loi raw lokos nandike 5 non votation wata sipala kiura sempisila yibo woni kam senan la lokanga tika me ni nam ki hirba ni seni wata wadam sen sektaba lem soktum des sen tik ni avril kiura sempi la yopo la jwa kiura sem mayib sen loga la rifa ya nan kurums fa gir kapeta kelen tike non vota wakate la sebe hen diakal pazem setirem so serran kien to wakata son konan tum kanga yara sem pisna sen deber la sem pisno bimte covid han wa kien soka ben wa zule sen zinde sen ministère ni singeta kanam sa tuma Burkina Faso kane ministre da masin zinin taba wini kam tirona yomda nan dikneba tumwe ngan konku damba lawotone wini game tisa nebsam bonti concours professionnel la mda tum da men datan kyang tawren pa hanam be ne wona yomda e neb tu setan la neb ko bastan la piswela nu na kien warastaba la wini game tisa ya nebsam bonti concours directeur be ne wona yomda ya neb tu sana c'est la ko boso pour la pisila yembre la sa nebsam bonti nouvelle mesure na ken parle sna yelin to on dikneba beden wa neb tusana c'est la kobo pour la pisila tabo sa ne ministère ni singeta Burkina Faso monda ben wa buniga me et tuti kana la loi snari mse monda Burkina Faso monda timen ti sa nan covid-19 faso wa ken monni ngab sinda ganga la ligiding sen serran ken ke so ko ko mi kam tule sen zindi rene de mission serran ken bene la bene me yeti kam yasa nan gest non covid-19 famara now can this serran pass monda wenge
Sungwana to ambas ntaba kwesam la bon poine taba wini game ti se nan go ne ma société ramba bon ti société d'état ba me sama tix yom de abona tix ka anor pisila ni sabab gana kam tinanyi sigir kiura sim pisila anu titan sigir kiura sim pisila yobe sene ministre ngi geta la fe wenge ba me wini gam ci sene wakat kanga ba ning sam bon ti covid 19 Burkina Faso kana wa to gem tanora bo game la ba me nandi kana kenre wala lo to yusa ngana ke ti ne batien wat be nen to to ngi se tip so nge paria sabna yi kon wakat adam bi sa sun ten kenga na man dépistage ratinge leman va is ngi se ba ga bil be ne fobi la yinda kere na fomi ngana yikni yam lo gon kyang tan to tum kanga sin se fnya kan nan tum da la wini game ti sen tikne sigir kiura sam pi la yobe ten wini game Burkina Faso ko na tinga taw sen da zen ko se te song taba te tab no wakata singa toro nembara nebsen la mon konsongore fa gir kebab sen kan singili wini game ti a milliard yibu la million ko basti la pis wala na se la tous piste la nous la no kir ko basi la wa kir ko ba la pi la table tambe la tabo ma fa git kepe ne ba sin ki sam no bombo dembe ko wala wotone Kengra Tonet qui va à la région du Sahel, la Natenga Dori, la Wilga Yamti député Ramazin Kamnaron Sekaba, Yasana Yelen Zinitalienre, Ngese, 5e, Nena Kinala Nisbabson indiqué, Yokol Weng, région Kanga, Tonri, Noura, Zinga, Lendia, député Ramba. Zakin taban so portra en lui député la mataore to bizin comme dans le kenge yon kolra san yakatoro oblego manimbu la nisba san zo wa mbebe bob rayele oblego ma nama bob son wate si polo kiuga rwanda yum dai tunanta sin zinbene kwanda suleiman lazar sanu la pam da venem Pierre Wedraugo sayela baba wala Burkina Faso region bataba tare zuleise tikti yon kolro kalo na ilen to azabne sabab kanga ya wazi batet gan tab nu sen sienta bardo nim kom kanga ya sintik na Assemblée nationale tawar saba. Il était du devoir de l'Assemblée nationale de sortir. Araya tila e ya wazi ba Assemblée nationale tawar saba tomyi in kyang region ni sinta rizule se la wan to yida nyo kokol kalga son ne mbuida mwi ker belam ne ba nge pam sonska nibni samba so temse je mo nyo gan so bondo te wakat kanga ya togo nge pam son ne sodasa d'apporter surtout son soutien aux forces de défense et de sécurité. Ya bantini se kan région nord ya hedba ratin yi tubte député ramba labsenya ka coincer ramne maire ba me wazindam. Il y a la question liée à la contribution de l'Assemblée. Tum kan ya Assemblée nationale qui semenga snailen ton azabne tansoben sorsa. Ye pa haria sa nimni sinjemba haptemse vote gwame ne se kan abna ngoma me. Rin ko sata me sampade Assemblée nationale tawar sabati nan gobnen taba la tendam ti sa ne sekan lo rapport de sekram pa ma yel team nous voulons smbet solomwa Permettront à l'exécutif de prendre la bonne décision. Possiblement to 15 menga nailin tour la ram taba zabni yo ko local ro tan so sa ti de Burkina Faso la fitenga Barkusgo Pierre Wedraugo itkenga tole lawindi gilay kiba zulane tisul somode nimbuida sembe Burkina Faso net fana toron pa malongande sombonde di coalition pour le droit au logement sul kasanga san fa octobre optala sekni kiba kitba kwesa ya to buligi ti adezules be rundo zuka 5 ne wala ne ba fana toron pa mabroto ongande wilga mbati bamzo intala sekni gofne mata orsoba me kyugo li yumda la seka pa wombisi ya len kite ti bamle serataba nandi kwesa antas kiba kitba to tas nimbuida to bang zules lanisba sambe rota wenge itumnata sensin bene dauda watarane polsano paman sera sulle tar saba to nan kon vena kelra benarbe compauri ton mo la pour ton katin yelay ton yela me te son tondo ne vena ne parcel de min fun loba son ne ba han kapama versi ti han versi nam pamam ti ne ba son wo ti abam kapama kiti ne ba lebra yiki ou sur les bras de qui nous le tue le matin de baliba ou sur la ham comme tu ham vers sa main n'am bangame parcelle bamba qui ya anan dire te lihin le babalamba ton pipi ko so ya linda ton ko so yi de saba ton ko sa me tempérament kanya do wasudi tempérament di razin yemi la bli comme on société ouvrière
t'a a magla ni ne na magla ti ton de na yo yesi ti bonere yeli ti ton ti parcelle ha yeli yalsam ti bi yo ndi kon bamba te magla ka sakad ni yam sobi ti ton dik makli ne wala pa hanna sirl dibo ni ta kamba kin ya ti ma la kamba kin dite e se riba san ka wo na wa ta kam ni na ya ti ma sida ton bam ha ti bam nyaka abi ala fa ji labna pi parcelle ni ti jinum kitame ti bam men ayo ne bam men ne ti zin ha ka be la bam ba ha me ti se ti dum le la ri an tumni Kengra tawle nanti baset kibe centre nord solma natenga ti adiara samba tab tonre la porbamba likia ampam zam sobuto tole 5 na likton ti sabisi wenam da talib wala bonyu de lib son raye parapiso ben si commune damba son kontuguri burum narbingu la yalgo lenda sekaswansa zam sekaswansa opama bangar kaseta seba nguli gede mosati ad bangara bime lab twemen ti singop tum ti bum fanken wala senzemse sensigla tumda ya saranda sampe ton tengana ba saranda ba senkede kudumda wenge nyaba lab sarle na ilenti paraba ton fisgi on sorop menga ba meton tiki enyere tumnata sambe kaya contre la venam Amado Edrago Yakuba Kwala Yarahmana Tore labzama pokobamba mangi wala tuida hantwen weke na yita libre jus yibam passé yawura manoko pokobamba abi narbingu yalgo burum yibam pa tuguri yaren to boari ke bangar kasir seba anan koba yam kanga ya hanna yila song paraba to pam nuktu matabam passé pam to vima yinere on nyaka yam ti na en ko paraba zamsro na yilen to man na sadaman bunti jua na nje ton me tensa hantara saba ya twedo ya siba ya bism to zamhba to nan dikati nuktuma ti ton nyak parab kwabra la pisi anamentenga commune fanta parab pia to nan zamse parce que sans zamse twen yi nuktum non komba twen na fabla me la nan le na fab zakrama aba son pam bangara kasit seba ab sunriya nogo la perda nebni son wasonga bamba apa bine am pulme tibam nan tikame bang pa la zugu en tonre pa ma songo sidba po wa nguli ton da mana hakawa ton pa ma nyor wo so pore ton twen ma na zide mange e twen ma na yawure e twen ma na toira hati soma ton suriya no ni ton pa bangan ninga te po de nebni sen yib sababu ti ton pa bangara barka la ton pa bangan ninga wa asir na yol sa ton zulo isa ana songo lamete tumi nyere en yidigi ngar kasir seba han wanti kon sawa ton tenga na zakan saranda sankere ne kudum dala jirgin ge he swalma yelle bam tunugo bene en kon docteur yiramba respirateur ramba thermoflash ramba en yibam pasi table d'examen ramba la fin jilla han wanti kum hanna taba a digida yika han ta ton minwa yemre la tusko abane zakka e barkus kom sambisi ti akani lad kibani montréal hadunda ina kontab seka beuro winto wat kata yip so atenya sawila la nananda mtumnata sungalo na kenkane ndikibane zule antasiamba wena konde beuro ne lafi Burkina Faso telon kan atiyoro sawa ka jabran so fabala kabni RTB kabni wagadu lamsalo min bena anga samne jikalo klitan ani segima sanwafla ani mugon konna anga klife furiba o klingin be lajele anga kuma bafle ne kanyasin katabo wajla so kan aka ji galia ko aywa onno shila kaba aywa abana kaba mi ministre mesigino katanga jiko kuna ambrare yunga aletume bo wajla so kase katafle na so kase ka bo baraso meseka ka jiko ne jaji ko kase kanoya mi kanyasin katanga do
dɔgɔkun ka ministre ka ɲɔgɔn ye baara sen dawuri caman tala o sen fɛ o kɔnɔna na an bɛ se ka filɛ min ye danfara ka ɲɛsin ka taa baarako fanfɛla la o bɛna kɛ sababu ɲinan san na min ye baara sen 3,000 kɔ o bɛna se ka di mɔgɔw ma fasotu kɔnɔna na n balimaw Burkina Faso télévision kanubagaw an tile an bɛ taa daminɛ n'an ka faso ka don o don ka ministre ka ɲɔgɔn ye ba ye min ye conseil des ministres bi dɔgɔkun taa cɛ kunɛ cɛla kunu o yɛrɛ k'a fɔ o ye dalakan caman fɔ ka ɲɛsin ka t'o kan dalakan n'o caman ka se ka filɛ baarakɛ ko o da taara dɔ la kɛnɛya ko o da taara dɔ la ka se ka filɛ u bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn ta ka se ka ɲɛtaga di an ka faso kɔnɔna ka se ka faamuyali sɔrɔ dɔ Rasmani Zundi ani Landry Some olu tɛ an ka cidenw olu tɔgɔ o ɲɔgɔn ye kɔnɔna na ministre ka ɲɔgɔn yira ne kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an ko lajɛ dɔgɔkun ka ministre ka ɲɔgɔn ye min bɛ bɛn araba ma an ka jamanatigi Rochmar Christian Kabore a n'a ka ministre o ye ɲɔgɔn sɔrɔ samiyɛji tile 17 tɛmɛlen o kɛra kunu de ye ayiwa dalakan taara bila min ka o taara se ministre som ta nɔ ka taa an ka kɔbidako kunna ani bɛn kunna an ka jamana kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko min ye ɲinan ka kalafili ye novembre kalo nata tile 22 san 2020 kɔnɔna na a bɛna sigi o kɔnɔ o kɛra sababu ye ɲɔgɔn ye ba sigira mun tɛ ni fanga ani seni baarakɛdaw o y'a kilifali ka o ni ɲɔgɔn kɛ o kɛra avril kalo tile 17 ani juin kalo tile 2 tɛmɛlen kɔnɔna na o ye hakilifali kɛ ka taa bɛn min ye covid-19 ka nɔ ye ka ɲɛsin ka taa ministre som ta n'o ka taa baarakɛdenw ka ko kunna don o ye da don ka taa min ye baarakɛdenw ka ta ko kunna ɲinan sanni na u yɛrɛ k'a fɔ ko san 2020 kɔnɔna na baarakɛdenw bɛ baara kɔnɔna na o ka se ka dɔ fara o ka baara ɲɛtaga kan o danfara o ma o bɛna se ka mun ta o ka se ka segin ka taa kalanso o taara bɛn 7,795 de ma mun bɛna ta ka taa don Burkina Faso ka baarakɛdenw mun bɛna kɛ baarakɛdenw kura ye ka se ka don Burkina Faso ka baarakɛso kɔnɔna na don o taara bɛn 4,721 kɔnɔna na ayiwa mun bɛna ta ka sababuya kɛ bana nu ani degun sababuya la don o baarakɛden o bɛna taa bɛn 4,723 ma ministre y'a yira k'a fɔ ka ɲɛsin ka taa ko ministre so dɔ bɛ o bɛ kan ka ɲɛtaga sɔrɔ ka tɛmɛ ministre so dɔ kan ka sababuya kɛ coronavirus kɛlɛ ye min ye ka ɲɛsin ka taa bana ni kɔsɔn don ministre so min y'an ka nafoloko kunna dalakan bilara ka ɲɛsin ka taa kan ka sababuya kɛ coronavirus ka bana min bila n bɛ sen kan o kɛra sababu ka se ka na ni degunba le ka taa warisɔrɔko fanfɛ an ka jamana kɔnɔna na a ye fiɲɛ bila an ka faso ka nafolo sɔrɔko kan o kɛra sababu ye fɛɛrɛ kura taara jango ka se ka filɛ u bɛ se ka lakanda don cogo min na ka ɲɛsin ka taa coronavirus kɛlɛko fanfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ o ye da don ka ɲɛsin ka taa dalakan fɔliw ka kumakan fanfɛla la o yɔrɔ la don o sababuya kɔsɔn o ɲɔgɔnye nin kɔnɔna na o kɛra sababu o ye kunnafoli di ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔnye tɔw kan o yɛrɛ k'a fɔ ko min ye baarakɛda babaw mun ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔnye ba mun sigira ka taa ministiriso ani gouvernement ka baaradaw ka ɲɛtaga ko kunna ayiwa o bɛ wele ko société d'état olu ka ɲɔgɔnye ba o bɛ sigi ko 28 na o bɛna kɛ nin juin kalo nin kɔnɔna na a tile 25 ka taa bila tile 26 nata la o tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin ka taa ministre som ta n'o ka taa kɛnɛya ko kunna don o ye da don ka ɲɛsin ka to kan o y'a yira k'a fɔ ko bɛ cogo donna o yɛrɛ la ka ten ka taa coronavirus kɛlɛko fanfɛla la o ko lon nataw la o bɛna sɛgɛsɛgɛli bon da sigi sabu ayiwa maaw ka se ka taa o yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka se ka min coronavirus ka se ko o banakisɛ dɔn a yɛrɛ k'a fɔ ko nin samiyɛji kalo ni tile 16 nata kɔnɔna na don ministre min sigilen don ka taa an ka jigisɛmɛ ko ayiwa n'u du ladon ko kunna ale y'a yira k'a fɔ ko bolomafara mun ka fara ɲɔgɔn kan kabini coronavirus sigira an ka jamana kɔnɔna na o bolomafara o taara bɛn miliyari 2 ma ani 894 ani 4 ani 35 ayiwa ani 200 ani 134 ani tamaden 3 an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibele an bɛ bɔ sisan wagadu ka taa an yɛrɛ sɔrɔ fɔn o ye kɛnɛdugu ka cɛkɛda dɔ ye ani naso ani bolilaso kɔnɔna komi tun b'a fɔra cogo min na an ka kumaba kɔnɔna na minisiri min sigilen don ka taa an ka jiko ni saniyako kunna Ambroise Yunga Ouedraogo ale ye taamaki ka taa bɔ a n'a ka kɔfɛmɔgɔ ka se ka taa filɛ ka taa Cewudo a ka baarakɛdenw na ani Aminako min bɛ o yɔrɔ maradenw na ka taa jiko fanfɛ o ka se ka nɔgɔya o senfɛ Dirisa Traoré ani Sata Buhari olu tun o taamana an k'o lajɛ. An ka jamana jiko ni a saniyako minisiri ni a kɔmɔgɔ ka taama ye o kunsen banfilakɛ dugu kɔnɔ Kɛnɛdugu province ra ji pɔmpe ba bi labɛn n'a ye minisiri ye o baaraw filɛ ni ji pɔmpe nin bɛna kɛ sababu ye ka fɔ ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ kosɛbɛ o ka maire ka fɔta ra a ye réalisation de nugu ye donc an ye premier min ye ala ye forage nin ye ji baara kosɛbɛ donc ka bɔ forage kunna an nana fana a y'a ye périmètre maraîcher bɛ jɛn ji bɛ to ka na bila ka na 25 hectares
donc mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ o yɔrɔ tuma bɛɛ tilemana na o samiya na o donc baara bɛ se ka kɛ o yɔrɔ la donc bɛna kɛ sababu ye donc jeunes musow minnu bɛɛ b'a fɛ ka culture de contre saison kɛ bɛɛ bɛna se ka baara kɛ yan dɔɔni an bɛna a tilan ka di mɔgɔw ma pour que u ka baara commencer a fana ye jɛgɛ balo yɔrɔ ye donc an y'a fɔ cogoya min na yan ne kalo nin bɛ ban c'est sûr que mɔgɔ bɛ déjà min bɛ fɛ k'a ta ka commencer ka baara kɛ donc o ye min ye o bɛna kɛ sababu ye an ka commune ka sɔrɔ bɛ taa ɲɛfɛ ka taa ressources financières fan fɛ a y'a lɔn commune bɛ fonctionner ni budget le ye ni budget tɛ yen commune tɛ se ka fonctionner mais bɛna kɛ sababu ye réalisation minnu kɛra nin ye dɔ bɛna fara an ka budget kan. o bɔni Banfulakɛ o y'o sen ta ka se Naso dugu kɔnɔ o min ye Bobo Julaso dugu sen dɔ ye baaraw bi sen na o yɔrɔ la ka se ka ji saniyani sɔrɔ ko nɔgɔya Bobo Julaso dugudenw ye jiko minisiri Ambroise Niyoga Ouedraogo a ye faamuyali jɔnjɔn sɔrɔ baara ninnu tacogo kan aw ka lɔn k'a fɔ ko UEMOA lo ye wari di jango Banfulakɛ baara ninnu ka se ka kɛ min ye Naso ta ye o wari bɛɛ lajɛlen bɔra Banque mondiale lo kun. an m'an cɛci ka bɔ bolilaso ka taa an yɛrɛ sɔrɔ bɔ min ye dori mara min ye Sahel ka faba ye ka yira k'a fɔ ko min ye an ka faso ka lasigisoba denw o ye tamakɛ ka taa bɔ o yɔrɔ fan fɛ ka se ka taa file ayiwa degun bɔ yɔrɔ ka taa lakanabaliya ko fan fɛ ani ka ɲɛsin ka taa mun ye nin tɔɔrɔ kɔnɔna na ka taama mun sigilen bɔ o yɔrɔ la o ye tamakɛ ka taa bɔ ka taa ɲada ka se ka hakili falen kɛ n'o yɔrɔ denw ye ani lasigidenw cidenw mun fana bɔ yɔrɔ la fana ka se ka fili o bɛ se ka hakili fɛɛrɛ jumɛn la bɛ se ka ta ka se ka ɲasuma don o yɔrɔ mara fanfɛla la Sulemani Kɔnɛ ani Lazare Sanu olu y'an ka cidenw sigini filɛ ni RTB de Dori la o ye min sɔrɔ kana d'a ma o filɛ ni nelo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ an ka lasigisoba taama bila senkɔrɔ ka taa bɔ Sahel mara la nin taama ni Sahel mara la don o tɛ dɔwɛrɛ komi mara tɔw fana ayiwa lakanabaliya sigini bɔ o yɔrɔ mara k'a sababuya kɛ nin tɔɔrɔlaw ka nɔ ye ka se ka o fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na don a ka kan fasodenw bɛɛ lajɛlen o ka se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan k'o kan kɛ kelen jango o ka se ka kɛ gɛlɛmako ye an ka jamanadenw o ni ɲɔgɔn cɛ olu kosɔn an ka lasigiso baara sen ayiwa olu lasigidenw yɛrɛ ka sira le ale min ye lasigidenw ka ɲɛmɔgɔ a ka bɔ ka na ɲa da ko kan o le y'a kɛ a sen sera ayiwa Sahel mara la a tilifalen kɔnɔna na n'o yɔrɔ den o don a ye seerew fɔra ka yira a ɲana ka yira ka taa ko can ale bɛna se k'a filɛ o bɛ se ka dɛmɛ di cogo min na ayiwa mun bɛ degun kɔnɔna na k'a sababuya kɛ ni tɔɔrɔlaw ka sababu ye ani bolotigi fana a ye hakili falen kɛ n'o ye ka se k'a filɛ ka taa lakana ko fan fɛ o bɛ se ka dɛmɛ di o ma cogo min na ani ka se k'olu yɛrɛ fana sutara o yɔrɔ mɔgɔ ka baarakɛdenw mun sigilen ani o yɔrɔ denw o y'a bisimila ka ɲɛ sabu nin ɲɔgɔn ye ni a to kan ka sigi hali n'a tun ma sigi o ye ɲininkaliba bila ka dɛsɛ ka taa lasigisoba ɲɛmɔgɔba ko lasigiso ka ɲɛyɔrɔta ye jumɛn ye ka taa nin tɔɔrɔ kɛlɛ ko fan fɛ ani mun bɛ dege kɔnɔna na o sigini filɛ nin ka bɔ o ka mara kɔnɔ ka taa sigi maga yɔrɔ wɛrɛ la ani kalafili fana o ka niyɔrɔta ye jumɛn o yɔrɔ labɛn ko fanfɛla la nin ɲininkali gbɛlɛn ninnu bilara a bolo kɔrɔ jango a bɛ kɔjaabi ka se ka sɔrɔ a la ka ɲɛsin ka taa nin ɲɔgɔn ye nin kɔnɔna na nin fɛɛrɛ bɔlen ka ɲɛsin ka taa o kan don o bɛna kɛ sababu ye ka se ka to bɛ se ka kunkɔrɔta sɔrɔ cogo min na l'o nataw kɔnɔna na min ye baarakɛla ayiwa o ye kankɛ kelen ka sira di ɲɔgɔn ma ka se ka filɛ l'o nataw la ayiwa olu ka niyɔrɔta bɛna se ka kɛ jumɛn ye jango ka se k'an ka jamana bɔ ni degun kɔnɔna na ka na ni hɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na an ka kibaru laban an bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ Gawa mara fan min ka taa yɛrɛ sɔrɔ Bace a b'a dɔn ko kabini wa ni tɔɔrɔ ko donna an ka jamana kɔnɔ a kɛra sababu ye maa caman bɔra u ka mara fan fɛ min an b'a fɔra cogo min Sahel mara la ani nord ni centre nord fanfɛla la o kɛra sababu ye ayiwa caman yɛrɛ sɔrɔ Burkina Faso mara dɔw la ninnu olu bɔra o ma 45 o bɔra Wayibiya mara ani Djibo mara ka t'o yɛrɛ sɔrɔ Bace mara la nka o sera yɔrɔ la o bisimila komi an y'a fɔ cogo min na ayiwa fasoden an bɛɛ y'o den kelen de ye an bɛɛ y'o fa kelen den de Burkina Faso bɛɛ ta don o sababu a taara so yɔrɔ la ayiwa o yɔrɔ mɔgɔw sigiyɔrɔ o ye dugukolo dɔw ma jango ka se ka sɛnɛ kɛ ani minisiriso min ta n'o ka taa sɛnɛ ko kɔnɔ ka ciden mun bɔ yɔrɔ la o sera fana k'o bilasira ka taa sɛnɛ yiriwa ko fan fɛ o yɔrɔ fan fɛ o ka se ka dumuni ka fa sɔrɔ ayiwa sɔmɛji kunna tiɲɛni kɔ ka se ka faamuyali kɛ an bɛ taa bɔ Kasum Toni ani Lambert Soma olu y'an ka ciden RTP de Gawa la ayiwa ne yɛrɛ kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka d'a ma an k'o lajɛ ni tɔɔrɔ kasaradenw mun bɔra Wayiduya ani Djibo mara la olu ye bisimilani sɔrɔ ka bɔ Guruma ani Bacedenw o bolo kɔrɔ sabu o y'o bisimila ka se ka sɛnɛkɛ gbɛnɛge dɔw ma min o taara bɛn ka se ka malo sɛnɛ o kɔnɔna na hectare 27 ka se ko olu wasa olu y'a dɔn ko ma bɔ o ka yɔrɔ la ka taa yɔrɔ wɛrɛ olu y'a dɔn ko olu bɛ Burkina Faso ale bele sabu ala ni balimaya min sigilen bɛ Burkina Faso don o ni ɲɔgɔn cɛ kabini hali
dunankoya tɛ fɔ anw fɛ olu sigilen ni dugusɛnɛ kɔnɔna na dugudenw y'a yira k'a ye ko bɛ ni olu ye ka ban o y'o dɛmɛ ka se k'o gbɛndigɛ min dir'o ma ka se k'o sɛnɛ o dira olu ye kosɛbɛ sabu o ye jigisɛmɛko le kɛ nin ye sɔn min ye sɔn min ayiwa o b'a yira k'a fɔ ko o y'o waleɲuman dɔn ka adamadenya bila sen kan min sɛnnen don an ka jamana kɔnɔna na min ye sɛnɛkɛbolo ɲɛmɔgɔ min sigilen don o yɔrɔ mara fanfɛla la don olu ye janto ko bɛna se ka baarasen bila o sɔnkɔrɔ min ye gbɛndɛgɛ ye k'a di o kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma o ka se ka malo sɛnɛ sɛnɛ kɔnɔna na o bɛna se k'o bilasira ni sumansiya ayiwa kilo 40 ye min o bɛna se k'a tilan o ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u ka sɛnɛ kɛ k'u ka dumuni da sɔrɔ k'u ka somɔgɔw dumuni min ye guruma ka maloforo o yɔrɔ dɔrɔn tɛ yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen min muso 20 lo sigilen bɛ o foro nin kɔnɔna na hectare 2 lo dir'o ma o ka se k'o sɛnɛ k'o yɛrɛ dumuni ka se k'u ka somɔgɔw ladon nin bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko sumansiya min dira olu ma nin a ka ɲi kosɛbɛ sabu a bɛna se k'olu wasa o y'olu dɛmɛ kosɛbɛ jango ka se ka baara nin kɛ o ka se k'o ka tɔnɔ sɔrɔ a la gɛlɛya min sɔrɔla olu fɛ o ye baarakɛminɛn ko ye ani ayiwa nɔgɔ ko fanfɛla ye o yɔrɔ fanfɛla la institution min sigilen don ka taa an ka sɛnɛkɛbolo kunna don o ka ciden min sigilen don o yɔrɔ mara fanfɛla la a y'a yira k'a fɔ ko o jaabila ka ban o ka minɛn ko o bɛna bila sen kan mbana burkina faso television kalbaga amna nga bika tile kuna ciante kuna fuli ciante nalay logo nalay sini girana mba soro e wasakomada fe fufu konnana nga sano wakati be se anga barabe tamana alibele aka jabaran sura anikli